Kibarani de Burma. জেলা সভাপতি শ্রী শ্রাবণ সাংমা মহোদয় উনাকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ। भारत माता की भारत माता की बीजेपी थैंक यू আজকে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সম্মেলন हामबाय जत मेडिया रंग दिनै जों उदागा सदार आरबाननि बिसिं फैखायै दसरा भवनाव दिनै जोंनि जनजाति सम्मेलन खायदों जों बोसखांनि 2024 लोकसभा निर्वाचन नाहारै जोंनि जनजाति मोर्चानि जे संगठन करा खालामनानै खायनायनि बागै जोंनि मण्डल मोर्चानो संगठन करा खायनाय बागै एकमात्र जों मोदीजी सारा कोनो विकल्प गैयै आबादनि बागैनो बोसखांनि जे नाहार लोकसभा नाहारै जों तेबो गोबां खायै जों मोदीजीनो गोबां भोट खायै भोट दिवै जों मोदीजीनो उपहार निमानो बागै दिनै उजा सम्मेलन खायदों दिनै साफुं सम्मेलन उजा चलायनाय हामबाय सर कक बासना कगनारफोर कायसे कक सागा जे राजबारि बुसकाङो ओ जे तिब्रासा सराय नथु दुकान फालना फायै मुगा रां सानजागै मारि आं माने म आं ज मियान बिसिङनो सेटल खारिका म दिनैनि बिसिङनो जत किसु बिनि उखांखा म যারা খাইনে রক মর आं लगे लगे आं फन गायगा ते आनि गरंनो যারা मार्चेन्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रंनो आं फन गायगा कारण जों जा तंना हांगा जतनो थानजागे मा तंलायनाय जतनो मिल मा तंलायनाय बिजनेस जतनो थानजागे बिजनेस खालायनाय केबो जागा वानसा तिब्रासा करे जों थानजा जतन बिजनेस खालायनाय nga मिया हरनि बिसिङा मोटा मोटी जतनो मिट माटन थांगा अब हाय कुंग गजना तै सिटि ब्रासार आगु फाया बे बर जे दा खायना मुसुंताय आं नायो चिनि बरनो फारि बिजनेस खायबायदि आं जनजाति कंग ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अंगै आनि जे एसटी कर्पोरेशन होइदे आं नंनो जे नामानि लुन दिनाय ते अटो चालंनाखौ अटो दिनाय टमटम चालंनाखौ टमटम दिनाय जारा सिकला रंना आं कबगो फायदि बरक फायदि आगौदि बिजनेस खायबायदि जों तंगो चिन सरकार तंगो नंगो उक्लगो तंगो चिन सरकार सब समय तंगनाय चिन बरं बिजनेस लगियो बेलाय हामबाय আমাদের এখানে সদর আরবানের দর্শক মানে আমাদের সম্মেলন জনজাতি সম্মেলন আমাদের যে আগামী 2024 লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এবং আরও আমাদের সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আজকে আমাদের সদর আরবানের উদ্যোগে এখানে সম্মেলন হচ্ছে আগামী দিনে আমাদের আরও মজবুত করব আমাদের এই যে সদরের যেগুলি আমাদের এই মণ্ডল ছিল ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এগুলি আরও সবল করে আরও মজবুত করার জন্য এবং আগামী 24-এ লোকসভা নির্বাচন মোদীজিকে আমরা আরও বিপুল সংখ্যকভাবে আমাদের জনজাতিকে ভোট দিয়ে এখান থেকে 2টা সিট দিতে পারি তার জন্য একমাত্র বিকল্প মোদীজি ছাড়া আমাদের জনজাতিদের কারো আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নাই তার জন্যই আমাদের আজকের জনজাতিরা আজকে সব বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র মোদীজি ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই জনজাতিরা যে অস্তিত্ব রক্ষা করতে গেলে আমাদের যে এই আমাদের জনজাতির ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে গেলে একমাত্র মোদীজি তার জন্য আজকে এই সদর আরবানে আজকে সারাদিন এখানে আলোচনা হবে সংগঠনকে মজবুত করার জন্য থ্যাংক ইউ।